السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير ومراجعتكم تمام. معكم أنا ياسمين، واليوم إن شاء الله راح نكملوا الكور تاعنا لو ترونسبور مونبرانير. لا ديرنيير فوا حبسنا في هاد لو طابلو، دونك اليوم بإذن الله on va commencer et on va avoir comme cours ou là comme chapitre le transport actif. وش معناتها un transport actif؟ un transport actif محسوب qui va consommer de l'énergie ou là de l'ATP. كي نقولوا l'ATP c'est l'énergie. Pardon ماليش علاش ما كبرتش كامل لا فوتو ويت. الله المستعان. إذا كنا نقولوا باللي رانا في لو ترونسبور اكتيف. ان ترونسبور اكتيف pardon. Un transport actif qui va consommer de l'ATP ou la consommer de l'énergie, c'est la même chose. Il ressemble à la diffusion facilitée. إذا تشفاو قلنا بلي la diffusion facilitée تسحق des protéines اللي يخلوا هذيك les molécules ولا هذاك الشيء اللي راهو حاب يدخل لا سيلول يمر زعما من قناة. تما قلنا il ressemble à la diffusion facilitée من حيث فيه un transporteur membranaire. يعني مش يجوز directement كيما transport اللي يجوز direct هكذا. non هذا il nécessite un transporteur وهذا voilà وهذا transporteur il nécessite de l'énergie باش يخدم. il يخدم لنا هاد الترونسبور contre le gradient de la concentration. وشنو هو le gradient de concentration؟ c'est la différence بين les concentrations، يعني من الأكبر إلى الأصغر. تسمى هذا كي راح يخدم لي contre، تسمى راح يخدم لي من الأصغر. شوف نسيو نقولوا زعما هنا هادو لي موليكول عندي زعما 3 ولا 4، نزيدو شويه. هنا عندي بزاف وهنا عندي شويه برك، عندي غير 2. تسمى اذا قلنا باللي يجوز مع لو غراديون دو كونسونطراسيون تسمى هكذا من الكبير للصغير. بصح احنا دوكا مايش عندنا كونتر لو غراديون دو كونسونطراسيون. كي قلنا كونتر تسمى راح يكون العكس، من الأصغر للأكبر. دوكا مثلا نعطيكم مثال، احنا كي نطلعوا الجبل شكون الأصعب؟ اسكو كي نطلعوه ولا كي نهبطوا؟ ولا عندنا طلعة ولا طلعة كي نطلعوها باسكو راهي طلعة النيسيسيت دو لينيرجي بزاف، لازم تعطي كامل لا فورس تاعك باش تطلعي. باغ كونطخ الهبطة تقدري تهبطيها تجري فاسيلمون. سي بور سا كي نكونوا كونتخ لو غراديون دو كونسونطراسيون ça nécessite de l'énergie. يعني يكون من الميليو موان من الكونسونطراسيون le moins le plus. C'est pour ça on a besoin d'une source d'énergie. L'ATP, la lumière, les réactions d'oxydoréductase qui entraînent le transport des molécules dans le sens défavorable كما كنا نقولوا. دوكا هاي ليك عندنا une diffusion simple اللي جوز ديريكت من لا ممبران بلازميك، مي واش كنا نقولوا باللي مشي كامل لي موليكول ويجوزوا غير لي موليكول صغار ومنا ولا ما مشي كامل اللي يجوز. هذا كامل هضرنا عليهم في لا فيديو بريسيدونت. وعندنا لو ترونسبور فاسيليتي اللي صح يسحق دي بروتيين ولا دي ترانسبورتور، بصح ça nécessite pas de l'énergie. Par contre هنا le transport actif ça nécessite de l'énergie باش يقدر يتفتح ولا يقدر يخدم bien. يخدم contre le gradient de concentration. إذا راكم تشوفوا هنا عندنا غير 2 هاي ليك، وهنا عندنا 5.
هكداك. وهاد الترانسبور راهو يزيد يدخل لي لهنا تما من الموان للبلوس. Ça nécessite de l'ATP contre de هادو هما. C'est une pompe électrogène. تقدر تكون دي بومب زعما هنا عطاونا مثال تاع لي بومب ا بروتون بمعنى تدخلي لي بروتون ولا تخرجه لي من لا سيلول لو ليكيد اكسترا سيلولار. هنا كاين شويه وهنا كاين بزاف دونك ça nécessite de l'énergie. تقدر تصرى لنا une phosphorylation de la protéine ولا un changement de la conformation بمعنى la conformation c'est شغل تركيب ولا الشكل ولا البنية. فوالا exactement. هنا راهم ينهضروا كامل نفس الهضرة. ça nécessite une dépense d'énergie, pompage de soluté assuré par un transporteur. le déplacement في هذا وكاع راهم يهضروا نفس الهضرة. جابوا هذا بزاف معاود الهضرة. دوكا قالك le transport d'ions positifs les cations contre leur gradient de concentration فيه يسحق une protéine de transport. منين تجينا l'énergie من l'hydrolyse de l'ATP. شغل هي هذه فيها شوية شرح. l'hydrolyse de l'ATP هي اللي راح تعطيني l'énergie. la phosphorylation de transporteur هذه للحفظ. هادو يتحفظوا هاد les trois phrases. les transporteurs présentent sur membrane des vacuoles شغل راهي تشكل لي presque une vacuole في la membrane. Elle va maintenir le gradient électrochimique de part et d'autre entraîne d'autres. C'est un co-transport le symport ولا le antiport. صح هذا كامل دوك راح نصيبوه par la suite. Le transport هذا قلناه. Le transport actif primaire. وش معناتها primaire؟ معناتها شغل يخرج ومن بعد يدخل كيما لا بومب تاع Na+ K+ ATPase. بمعنى شوفوا واش يدير لي راهي تخرج ال Na+, 3 موليكول د Na+ كي يخرجوا تفتح للفوق يجوا يتبلاصاو هنا لي K+ باش تعاود تغلق تعاود تفتح لتحت ويخرجوا لي كابل يعني يدخلوا لي كابلس باردون. وهذا كامل ça nécessite de l'énergie. وش حيصرى لها هاي ليك لا تي بي تصرى لها une phosphorylation بمعنى يتنحى لها فوسفور باش تقدر تخدم منه. تسمى هاد لو سيكل تاع يخرج ال Na+ ومن بعدك يدخل ال K+ ça nécessite une seule ATP. هادو نورمالمون قلناهم في تيرمينال. هاي ليك هادي لا ميم شوز راح يهضر لي على هادي لا بومب ا بروتون. سي ان ترانسبور اكتيف دو بروتون دو à l'extérieur يعني يكون من السيتوبلازم للليكيد اكسترا سيلولير لو غرا. دونك جو ديزي قلنا بلي هنا la pompe à proton c'est un transport actif même le cytoplasme le liquide extracellulaire le gardien permanent de protons chargés positivement هو اللي راح يسبب لي le potentiel de la membrane. بمعنى انه les protons هادو كي راح يخرجوا للبرا هما اللي راح يساعدوني باش ندير le potentiel de la membrane اللي جاي من برا بوزيتيف ومن الداخل نيجاتيف. اي سي لوجيك لخاطر كي يكون عندنا برا يعني كي يخرج لنا بزاف لبرا البلوس اش بلس تسمى برا راح يولي لنا اش بلس والداخل نيجاتيف باسكو راح ينقص لي البلس. les protons maintiennent un milieu acide dans le milieu extracellulaire
parce que le H+, il est acide, tout simplement. Il va maintenir le milieu acide, surtout في l'estomac, parce que على بالنا بلي l'estomac le suc تاعها يكون le suc gastrique يكون acide pardon دايما نقول ما نزيدش نسجل في الليل وما نصيب روحي نسجل في الليل. It's okay. L'éco-transport هنا le transport actif secondaire. Ouais, واش معناتها secondaire محسوب bon c'est des pompes maintiennent les gardiens électrochimiques de part et d'autre de la membrane plasmique. قلنا وشنو هي le plus ou le moins. Il entraîne d'autres substances qui m'a les co-transports, les sympores et les antipores. Normalement, كاينة les antipores et les sympores كاين par la suite. إذا ما كاش je sais pas صنع. Voilà كاين. دوك نفهمكم وشنو le sympore et les antipores. bon عندنا unipore بمعنى انه عندنا une seule molécule اللي راح تدخل soit تخرج n'importe comment. Le sympore deux molécules بين زوج يا يدخلوا يا يخرجوا. Ça nous intéresse pas est-ce que في الدخلة ولا في الخرجة. Mais l'essentiel les deux في نفس الاتجاه. بينما anti le mot anti واش معناتها محسوب متعاكسين. واحد هذه راهي داخلة وهذه راهي خارجة. شوف هذه راهي داخلة وهذه راهي خارجة هكذا. هذا برا وهذه الداخل. هذا هو واش معناتها لو سامبور اي لي انتيبور. كي نقول اوني محسوب كاينه غير حاجه وحده. نورمالمون ذاتس اول. بون بعد هذه شويه باش يبانوا لي تيتر مانيش نشوف باردون. فوالا انتيبور سامبور. قلنا باللي لي زانتيبور واحد يخرج واحد يدخل. باغ كونطخ لي سامبور بين زوج يدخلوا ولا يخرجوا c'est pas très important الاتجاه. نفس الشيء هاو الأونيبور لو سامبور لانتيبور. هذا تاني لو سامبور هذا تاني أونيبور. تما ما يهمناش الدخله ولا الخرجه. ليسونسيال لو نومبر دو موليكول والاتجاه اسكو مت نفس الشيء ولا متعاكسين. صح. les différents transports de bicarbonate هادو ماشي بزاف مهمين. هادو I think باللي في l'appareil urinaire في l'urine. Le transport c'est l'air. نعاودو une petite révision ويخلص هنا الكور تاعنا. قلنا بلي la diffusion wait نرسمو une cellule شويه. لا ديفيزيون سامبل اللي هي ما نسحقو ني بروتيين ني والو تدخل ديريكتومون ولا تخرج ديريكتومون. ولي هيدروفوب جينيرالمون لي بتيت موليكول bien sûr dans le sens du gradient بمعنى من الأكبر وين يكون بزاف للأصغر. Il est passif, il ne nécessite pas de l'énergie. La diffusion facilitée, قلنا بلي نحتاجو des transporteurs. Ou bien sûr c'est passif, on n'aura pas besoin d'énergie. Le transport actif بما نسحقو l'énergie وهذا contre le gradient نسحقو des transporteurs ou bien sûr l'ATP نسحقوها parce que l'énergie. Le co-transport il est polaire ou chargé à la fois contre et dans le sens du gradient. Protéines مهم هايلي. Le co-transport c'est كيما قلنا زعما وحدة تخرج وحدة تدخل. وراهي نوريها لكم.
فوالا هاد لا بومب سي لو كو ترانسبور شغل بالدالة. هادو راح يعاودو يهضروا لنا encore يعاود برك يريفيزي. I think that's all. هادو كامل باش تحفظوا يعاونوكم باش تحفظوا. هادو جو بونس ندير بيهم ان بتي ريزومي نخلوها مع الاخر كامل، نديرو بتيت فيديو اللي فيها لو ريزومي تاع كامل ترانسبور اكتيف و باسيف. إلى هنا ونختم. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.